Wir sind hier heute in Frankfurt am Main in Deutschland, weil wir für die آج Freiheit ہم Palästinas فرینکفرٹ جرمنی میں ہیں demonstrieren, weil wir کیونکہ ہم فلسطین erschüttert کے لیے sind über آزادی das, was چاہتے ہیں gerade wieder einmal تاکہ in ہم انہیں Palästina محفوظ کر geschieht. سکیں Im besetzten Palästina seit جو اس وقت 1948 فلسطین میں ہو رہا leidet die ہے۔ Bevölkerung. 1948 Sie سے wird فلسطین کے schikaniert, لوگوں کو تنگ ermordet, کیا جا رہا ہے، vertrieben aus ihren ان Häusern. کے گھر Und wir جلائے جا wollen رہے hier ہیں، stehen und انہیں zeigen, مارا جا dass رہا wir ہے uns das اور nicht ان mehr پر gefallen ظلم ہو lassen رہا ہے۔ wollen. Wir اور sind آج Menschen اس und وجہ wir سے wollen ہم das یہاں nicht ہیں mehr کہ ertragen. ہمیں ایسا Wir سلوک stehen پسند نہیں 100% جو ان hinter کے dem ساتھ ہو رہا palästinensischen ہے۔ Widerstand und wir werden weiter ہم hinter dem انسان ہیں اور palästinensischen Volk انسانیت کے stehen für ihre ساتھ ہیں۔ Befreiung. ہم Und صرف wir lassen جرمنی ہی uns in نہیں Deutschland بلکہ nicht, یورپ in میں Europa جیسے nicht, دیکھ رہے wenn wir ہیں gerade کہ sehen, dass in فرانس اور Frankreich und آسٹریا میں Österreich احتجاج کو Demonstrationen روکا گیا ہے۔ verboten wurden. Wir lassen uns nicht einschüchtern. ہم کسی کو Wir بھی غنڈہ haben گردی نہیں diese کرنے دیں گے، Demonstration heute جیسا کہ یہ gestern والا von der Polizei احتجاج und von den فرینکفرٹ Ordnungsbehörden, پولیس von اور der سیکورٹی Stadtverwaltung اداروں allgemein نے روک دیا verboten تھا، bekommen. Und wir haben gewonnen vor Gericht. Aber wir müssen wissen, dass اور ہم نے viele, عدالت viele سے کیس Politiker in جیت کر diesem Land احتجاج gegen مقررہ Palästina تاریخ sind, پر weil بحال sie کروایا۔ eng mit der Besatzungsmacht Israel zusammenarbeiten. Sie unterstützen sie جیسا کہ ہم سب wirtschaftlich, جانتے ہیں ökonomisch یہاں und کے بہت سے سیاسی militärisch. Und wir sind فلسطین کے absolut خلاف ہیں dagegen und wir اور wollen, dass اسرائیل alle کی Völker معاشی der Welt اور فوجی aufstehen امداد und ihre کرتے ہیں۔ eigenen Regierungen daran hindern, mit Israel zusammenzuarbeiten. Wir ہم wollen uns چاہتے das ہیں nicht کہ mehr دنیا کے anschauen. سب لوگ Wir اس ظلم werden کے nicht خلاف still کھڑے sein. ہوں Wir اور werden فلسطین Stimme کا ساتھ Palästinas دیں in اور Frankfurt, in فلسطین کی Deutschland آواز erleben. بنیں۔ In vielen, vielen Städten in Deutschland findet heute Demonstration statt. Und das جیسا ist کہ جرمنی کے wunderbar. Ich مختلف شہروں میں persönlich bin sehr احتجاج جاری glücklich, ہیں dass so viele اور یہ Menschen hier بہت sind. اچھا اقدام ہے۔ Frauen, Männer, Kinder, alle sind hier, weil sie mit ihrem Herzen bei Palästina sind. Wir lassen uns میں auch بذات nicht خود durch بہت خوشی محسوس کر رہی Antisemitismusvorwürfe ہوں ärgern. کہ یہاں Wir sind آج an der بے Seite شمار von allen خواتین و Menschen. حضرات Im اور بچے بھی alten شامل ہوئے Palästina haben اور alle فلسطین کا Religionen ساتھ دیا، zusammengelebt, جیسے friedlich. کہ پرانے Wir lassen uns فلسطین von میں Israel und سبھی dem مذاہب کے Zionismus لوگ nicht اکٹھے spalten. رہتے تھے۔ Keiner, ہم ویسا ہی keine چاہتے Menschen, ہیں egal welcher اور ہم Religion, فساد stehen نہیں zusammen چاہتے۔ für